सरकारी जमी में घर कर परिवार घर को प्रशासन तरफ उच्छेद कार्य कराफल परिवार वर्ग अनेक असुविधार सम्मुखीन होता देखा मिली। नवरंगपुर जिला झरिगां ब्लॉक रे प्रशासन तरफ उच्छेद कार्य कराने सोमवार झरिगां अंचलवासी तथा प्रदीप माझी रमेश चंद्र माझी प्रमुख नवरंगपुर जिलापाल निकट एक दाबीपत्र प्रदान कर सरकारी जमी जनबसती गढ़ी उठा बेले जीविका निर्वाह करने को छोटमोट स्टल कर दुकान देते प्रशासन अवहेला जो दीर्घ दिन हो भू बंदोबस्त हो पारिना फल साधारण जनता अनेक असुविधार सम्मुखीन होती। सरकारी जमी जो मैंने घर कर पट्टा दि जाऊ दाबीपत्र उल्लेख रही सरकार जदि न मानती आगामी दिन में जन आंदोलन होबोली अंचलवासी चेतावनी देते। अन्यपक्षे जिलापाल वर्षा ऋतु वर्तमान उच्छेद बंद रही परवर्ती समय सरकार आदेश प्रकार कार्य प्रतिश्रुति देते। झरिगां रायघर और उमरकोट अंचल रे दीर्घ वर्ष है जमी जमा आंदोलन चली बारंबार सेठाकर जनसाधारण दाबी जनाऊँच सेटलमेंट करा जाओ कि सरकार वर्तमान सुधा नीरव एवं वर्तमान वर्षा समय रे जोर जबरदस्ती झरिगां ब्लॉक रायघर और उमरकोट रे घर उच्छेद करने प्रक्रिया आरंभ कर जोटा कि संपूर्ण भाव बेनियम एठाकार बासिंदा जो माने कि शह शह वर्ष धरी एठी बसवास करुचंती निजर जीवन जीविका उपार्जन करुचंती सरकारी जमी रे से माने किछि अंश से माने अधिग्रहण करिकि सेमान को परिवार प्रतिपोषण करुचंती कि सरकार अति निर्दय भाव में से उच्छेद कर आमर सरकार को अनुरोध जे खूब शीघ्र सेटलमेंट करा जाऊ एवं जो माने सरकारी जमी उपरे सेमानकर दुकान गृह किंबा निजर परिवार पोषण पर कौन सी अनुष्ठान तैयारी करछंती बा कौन सी व्यापार वाणिज्य उद्योग तैयारी करछंती ताकू जोर जबरदस्ती उठा न जाई सेमानु किपर रिसेटल करा जिवो सेमानु किपर पुनर्थैथान करा जिवो सेमानकर भविष्य को संपूर्ण रूप अंधार न करिकि तांकू पुनः बसती स्थापन करने सुजोग देवाई आज आम जिला कलेक्टर सहित मिशिलु एवं आम भारतीय जनता पार्टी सरकार को अनुरोध निवेदन झरिगां उमरकोट और रायघर ग्रामवासी तरफ जो पदक्षेप न नियंतु बारंबार रेवेन्यू मिनिस्टर कहते आम उच्छेद करदेबू लोक भयभीत अच्छा लोकंर माने रात्रि से निद हो ना जे से जीवन जीविका चलीजे बोली पदक्षेप नेबा निहाती जनविरोधी कार्य या आम समस्त निंदा करुचु एवं सरकार को अनुरोध करुचु जे ए तीनोटी ब्लॉक रे आशु समाधान पाई तुरंत निष्पत्ति ना जिला कलेक्टर तो सरकार को निर्देश से सी अच्छा जिला कलेक्टर आश्वासन देले जे वर्षा पर्यंत आम कौन उच्छेद करूँ ना किंतु तापर करूँ कथार आम जहाँ जना पड़ा तो जदि से उच्छेद करेंगे ताहले जन आक्रोश हम जन आंदोलन हम लोके बाध्य होइकी निजर परिवार पाए निजर भविष्य राजरास्ता गले। आज झरिगाँर समस्त नेतृमंडली एवं विभिन्न दलर पदाधिकारी साधारण जो मैंने चाषी सहित ग्रामवासी समस्ते जिलापाल पाखे आम आज झरिगाँव जो भाव वर्ष वर्ष धरिकी जो मैंने रही पखापाखि 100 वर्ष अधिक जो मैंने सरकारी जगह रही जो उच्छेद नोटिस दिखाई तहसीलदार तरफ ताकू बंद करने जिलापाल को अनुरोध कराई सहित जिलापाल कहते 3 मास वर्तमान स्थगित रखिए परवर्ती समय चिंता करेंगे एवं रिसेटलमेंट किभली भाव में झरिगां उमरकोट और रायघर 3टी ब्लॉक रे पखापाखि 90% लोग सरकारी जगह ही रोचान तेणु से सेटलमेंट हो पारे झरिगां 91 सेटलमेंट होता किंतु किसी लोग बेनिफिट पाई बहुत लोग रही जाइए तेणु गोटे मोडालिटी तैयारी करने जिलापाल को अनुरोध कराई जिलापाल सहमति होती से गुरुत्व देवे जो भाव में उमरकोटर मेंधाबेड़ा भांगीदे झरिगाँर हाथीबाड़ी पखापाखि 27टी परिवार को फरेस्ट वाला जाकि भांगीदे तेणु ये भांगा बंद करने निवेदन करने सहित आगामी दिन में गोटे मोडालिटी तैयारी करूँ जोटा कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तार पदक्षेप नियंतु झरिगाँवासी तांकर घर को भंगा न जाऊ से रिसेटल करा जाऊ से जिलापाल को आज निवेदन करा जाए वर्षा पर 3 मास बर्तमान से स्थगित रखी गोटे सजेसन मन देइचंती गोटे केते जगह जो लोग रही कौन रही केते वर्ष रही तार गोटे डिटेल्स बाहर करी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को पठेवा से आलोचना करिसेंते आम सहित से विषय आम आउ थर नेक्स्ट थर को आम आलोचना करवा से उपरे कौन वर्तमान तो कहते किसी गोटे मोडालिटी आम तैयारी करवा बोली कहते परवर्ती समय जदि से किसी पदक्षेप निया ताहले आउ थरे समस्ते बसिक
निष्पत्ति नेबु कौन करा जी ଆପଣ ବି ଦୁଇଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏମପି ଥିଲେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ କଣ ପାଇଁ ହେଲାଣି ଏବେ ନାଇଁ, settlement- ନାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଆମେ କାନ୍ଦୁନୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ ପାଆନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ନଥିଲୁ ଆମ ସରକାର ଯୋଉ ଆଇନ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେ ସରକାର ଆଇନ ଅଛି ଆମ ସରକାର ଯୋଉ ଆଇନ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଥାନ୍ତୁ କାହିଁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସରକାର ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଣା ନିୟମ ଧରିକିରି ଆଉ ଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟଲ ନ କରିକିରି ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ 90% ଯେହେତୁ ଝରିଗାଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ସେ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗା ଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଜାଗାରେ ତ ସେମାନେ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ଘର କରିପାରିବେନି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସରକାରୀ ଜମିରେ ସେମାନେ ରହିବେ ତେଣୁ ସରକାରୀ ଜମିରେ ରହିବାଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି କେବଳ ଝରିଗାଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଆଇନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଏଥିରେ କିଛି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ହେଉନୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ବୁଝିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର କହିବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର ମାନେ ହେଉଛି ଆମ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଟୋଟାଲ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକଟା ପ୍ରାୟ 90% ଲୋକ ସବୁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକରି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଆଗରୁ 70-80 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ସେଟଲମେଣ୍ଟଠୁ ଆଉ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଝରିଗାଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 20-30 ଘର ଆମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଝରିଗାଁରେ 1000-2000 ଘର ଥିବ ତାହିଁରୁ 20-30 ଘରକୁ ଆଗ ପଟ୍ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାରି ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ପରିବାର ବଢ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ କିଏ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଗଲା କିଏ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଗଲା ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଆକା ଏବେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକରି ବସାଇକରି ପ୍ରାୟ 1000-2000 ଘର ଅଛି ଏବେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ କାହାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରାଯାଉ ଆମେ ଏତେ 100 ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଲୁଣି ଆମକୁ ସେ ଜାଗାଟା ସେଟେଲ୍ କରିକି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ବି କହିଲେ ଆମେ ବି ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ ପରେ କ'ଣ ହେବ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲିକି ଆମେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜୀବିକା ପଳାଇବ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳାଇ ଆସିବୁ 100 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଜାଜେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଝରିଗାଁ ଗାଁ ବସିଲା 4 ଘର କି 5 ଘର ଆସିଲେ ସେତେବେଳଠୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆସିକରି ବସିଲେ ଏବେ ବସାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଆମର ଘରଟିଏ ନାହିଁ ଆମେ ଜମି ବାଡ଼ି କିଛିଟା କିଣାକିଣି କରିକରି ଜମି ଅଛି ଚାଷ ଜମି ଅଛି 1 2 ଏକର ଯାହା ବି କିନ୍ତୁ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ତ ଡିଅ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଏବେ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଖେଦିବେ ବୋଲି ଆମେ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ନହେଲେ ସେ ବିଚ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଆମର ଯାହା ଆମର ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଦେବୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କରିବୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସିଓରି ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନବରଙ୍ଗୀ ଲାଇଭ୍।